Guys, welcome back to my new another vlog. Hello, আশা করি তো সবাই ভালো আছেন বলকে যে ভালো নাই খাওয়া সবাই ভালো হয় বলকে भगवान की दुआ करो ठीक बोल। तो गाइस आज के हम कहां इधर गाइस माकूम कॉलेज में हमारा हमारे के पूरा फ्रेंड गिला है। सो गाइस आज के हम फ्रेंड गिला है कॉलेज में क्या है गम पाइला के আছে যেটা দেহের বাড়ি আউটপোস্ট ওকে হিরোটা আসি দেখবো তোকে দেখাবো ওই বলে এখন শুটিং করে একদম রেডি হয়ে যাবে। হে গাইস এখন শুটিং হচ্ছে আর ওইদিকে দেখি ল্যাপটপ তো সব ঠিক করা है। गाइस की डाঙৰ কেমেৰা লৈছে সব এখন সিনেমা শুটিং কাৰণে गाइस बड़ा बड़ा कैमरा ले यहाँ कॉलेज आज के हम शूटिंग হবে सोच दे गाइस के भी कैमरा है हम लेके आते हैं और इधर भी कैमरा लेके आते हैं। गाइस हम इधर कॉलेज में एकदम शूटिंग के खातिर को बड़ा बड़ा कैमरा ले यहाँ गाइस आज दिखाई दे कैमरा और ये दिया है एकदम बढ़िया ही एकदम माने जाके माने गम गाइस शूटिंग হবে ওই খাतिर माने पूरा स्टूडेंट के लिए बैठा है और एक देख एक जे के सार लगा है এটা কিবা একটা ধরি কে আসি है সিনেমা সম্পৰ্কে পিছৰ পৰ্যায়ত আমি কমেই আৰু এটা কলেজৰ এটা ছিকুৱেঞ্চ এটা আছিল সেইকাৰণে মাকুম কলেজখনে চিলেক্ট কৰিলে তেওঁলোকে ভাল পালে আৰু পৰিৱেশো সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া তোমালোকৰ কলেজত পায় আৰু যিখিনি বিচাৰিছে তেওঁলোকে সেইখিনি কলেজত আছেও প্ৰজেক্টৰ আদি কিবা কিবি লাগে সেইকাৰণে আহিলোঁ খুব ভাল লাগিল আৰু তোমালোকৰ মৰম চেনেহ বা টিচাৰ্ছসকলেও আমাক ইমান আন্তৰিকতাৰে আমাৰ লগত আছে ইমান সময় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে সকলোকে থেংক ইউ।